Demikian tadi telah kita dengarkan sama-sama ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Beliau adalah ketua ulama-ulama Nahdlatul Ulama se-DKI Jakarta. Beliau adalah guru-guru daripada ulama-ulama yang ada di Jabodetabek ini. Alhamdulillah kita telah mendengarkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita semakin memahami makna daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita dengarkan ceramah yang keempat yang akan disampaikan oleh tamu kita dari Sihir Yaman, yaitu Al-Habib Muhdar bin Ali Al-Idrus, yang akan diterjemahkan oleh guru kita Habib Alwi bin Ahmad bin Syahab. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita berkat Rasulullah, Wa 'attara al-kauna bi rahmati sayyidina Muhammad. dan menghiasi dunia dan seisinya ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wa akrama hadhihi al-umma bi sayyidina Muhammad. dan memuliakan umat Islam berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wa ja'alana khaira ummatin bi barakati sayyidina Muhammad. dan kita menjadi dimuliakan oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. Dan semoga salawat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan selalu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dan memenuhi seluruh dunia ini dengan rahmat Allah kepada Nabi Muhammad, وعلى آله وصحبه أجمعين. dan juga kepada para keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. رأينا وإياكم مظاهرا حسية لهذه الرحمة. Dan kita saat ini sedang melihat bagaimana rahasia Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya Allah. هذه الأمطار التي تصيب الأجساد. Ini hujan yang saat ini membasahi kita. هذه الأمطار التي تنتفع بها الأرض. Ini hujan yang dengan hujan tersebut bumi menjadi mengambil keuntungan dari hujan itu. هناك رحمات معنوية. Di balik ini semua ada rahmat yang juga disimpan oleh Allah, rahmat ma'nawiyah dari hujan itu, تتروح بها القلوب. yang mana menjadikan hati menjadi tenang وتنتعش بها الأرواح. dan ruh kita menjadi bergembira. الله أرسل سيدنا محمد بهذه الرحمة. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad dengan rahmat terbesar. فلا تنغلق هذه الرحمة إلى يوم القيامة. Dan tidak akan berubah ini rahmat Allah tersebut sampai yaumil qiyamah. قال المولى سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang mana Allah ketika telah memberikan rahmat kepada manusia ini, tidak akan ada yang bisa mencegah pemberian tersebut. إذا أرسل الله رحمة من الرحمات فلا حد يحدها. Maka ketika Allah memberikan kepada kita semua bagian dari rahmat tersebut, tidak akan ada yang bisa membatasi bagian itu. ولا مقدار يقدرها. Dan tidak ada yang bisa menghitung bagaimana besarnya rahmat tersebut. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Akan tetapi kalau Allah cegah rahmat dari seseorang, tidak akan ada yang bisa memberikan bagian rahmat tersebut untuk orang itu. إذا أمسك الله رحمته على عبد من العباد فلو اجتمعت الأرض ومن في الأرض والسماء ومن في السماء لا يستطيعون أن يرسلوا هذه الرحمة. Kalau Allah sudah mencegah kebaikan untuk seseorang, walaupun berkumpul di muka bumi ini seluruh manusia,
untuk memberikan kebaikan kepada orang tersebut, tidak akan bisa membagikannya kepada itu orang. قال الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang muhsinin. وفي هذه الآية تعجب أهل التفسير. Dengan ayat ini para ahli tafsir merasa takjub sekali. قال المولى تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب ولم يقل قريبة. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan rahmat Allah, Allah katakan ini rahmah dan ini garibun. الرحمة هي مؤنث Kalimat ar-rahmah dalam bahasa Arab muannats, يناسبها في اللغة العربية قريبة. yang seharusnya kalau menurut zahirnya bahasa Arab harusnya kalau disebutnya rahmah harusnya garibatun bukan garib. ولكن الله تبارك وتعالى وصفها بالمذكر فقال إن رحمة الله قريب. Tapi Allah kenapa menyebutkan dalam ayat tadi bahwa rahmat Allah dan dibilang garibun dalam istilah mudzakkar? ذكر الإمام القرطبي 7 أوجه لهذا المعنى. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan 7 pengertian daripada ayat tersebut. أن الرحم هي الرحمة نفسها. Bahwasanya kalimat ar-rahim sama dengan rahmah. يمكن أن تكون قريبة ويمكن أن يكون قريب. Bisa disebutkan dengan silah mudzakkar ataupun muannats, garib ataupun garibatun. وقال جماعة من أهل الذوق القرآني. Dan juga beberapa orang yang memiliki cita rasa terhadap pengertian Al-Quran. معنى قول الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب هو محمد صلى الله عليه وسلم. Bahwa yang dimaksud rahmat yang dekat tersebut tiada lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قريب من المحسنين. Dekat atas orang-orang yang muhsinin kepada Allah. هم أهل الإحسان في المحبة لرسول الله. Mereka adalah orang-orang yang tulus dalam mencintai Nabi Muhammad. هم أهل الإحسان في الارتباط بالشريعة. Mereka adalah orang-orang yang tulus ketika mengikatkan dirinya dengan syariat ini. هم الذين يعبدون الله كأنهم يروه. Mereka adalah orang-orang yang dalam mengibadati Allah seolah-olah mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. لأنهم أيقنوا إن لم يروه فإنه يراهم تبارك وتعالى. Karena mereka memiliki keyakinan yang besar walaupun mereka tidak melihat kepada Allah, tapi pasti Allah memperhatikan mereka. وأرسل نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى من معاني هذه الرحمات. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad atas dengan ciri-ciri rahmat yang begitu besar dari Allah kepada kita. فعاش صلى الله عليه وسلم بهذه الرحمة بين أصحابه. Maka Nabi Muhammad pun dalam masa hidupnya hidup dalam penuh rahmat untuk para sahabatnya. إذا مات كافر وهو مات على غير لا إله إلا الله بكى صلى الله عليه وسلم. Dari lambang rahmatnya Rasulullah, bahkan kalau ada orang kafir meninggal dunia, Nabi lihat, Nabi sampai menangisi keadaan tersebut. ويرى الجنازة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Pernah satu waktu Nabi Muhammad melihat jenazah jalan. ويقول جنازة من هذه؟ Nabi bertanya, jenazah siapa ini? يقولون جنازة يهودي يا رسول الله. Sahabat mengatakan ini jenazah orang Yahudi ya Rasulullah. فبكى صلى الله عليه وسلم. Nabi pun yang memiliki rahmat begitu besar menangis saat itu. إنه بكاء الرحمة. Inilah tangisan rahmatnya Rasulullah. إنه بكاء الشفقة. Inilah tangisan kasih sayang Rasulullah. إنه بكاء الألم في قلبه على مصير ذلك الإنسان. Ini tangisan yang begitu menyakiti hati Rasulullah atas nasib orang kafir tersebut saat itu. قالوا ما يبكيك يا رسول الله؟ Sahabat bertanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? إنه يهودي أراحك الله من شره. Ini orang Yahudi yang mana dengan meninggalnya dia, Allah mengurangi bahaya ini orang kepada dirimu. قال نفس تفلتت علي إلى النار. Nabi Muhammad menjawab, ada satu manusia sekarang terlepas dariku, harusnya bisa masuk surga tapi terlepas sekarang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu. حتى لما رأى الطفل صلى الله عليه وسلم وروحه تقعقع أي توشك على الخروج ذرفت عين النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pernah satu waktu Nabi Muhammad melihat anak kecil dalam keadaan sakarat dan sulit ruhnya untuk keluar, Nabi Muhammad menangis saat tersebut. لأن قلبه رحيم. Karena hati Nabi Muhammad penuh dengan kasih sayang. وهو يرى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في القتال فيقولون يا رسول الله العن المشركين وسبهم وادعوا عليهم
فيقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. Bahkan Nabi Muhammad dalam pertempuran sekalipun dengan orang-orang kafir, terkadang para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laknatlah mereka orang-orang kafir saat ini yang memerangi kita." Tapi lihat Nabi Muhammad SAW malah mendoakan mereka dan mengatakan, "Aku ini diutus sebagai rahmat Allah, bukan diutus sebagai pencaci kepada orang-orang." في كل ليلة من لياليه عليه الصلاة والسلام يدعو لأمته. Setiap malam Nabi Muhammad selalu berdoa buat kita umat Rasulullah. حتى من كانوا من الصحابة في ليلهم من كان منهم نائما ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو للأمة كلها. Bahkan terlihat daripada para sahabat Rasulullah yang selalu bersama Nabi Muhammad bahwa benar-benar lisan Rasulullah selalu mendoakan kepada umat ini. ولما أمر نبينا محمد السيدة عائشة بشيء فعلته فرح منها دعا لها صلى الله عليه وسلم. Pernah satu malam Nabi Muhammad meminta sesuatu pada Sayyidatina Aisyah dan diberikan oleh Sayyidatina Aisyah. Nabi Muhammad senang dan mendoakan Sayyidatina Aisyah. عندما قال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت وما أظهرت وما أبطنت فرحت فرحا شديدا. Nabi Muhammad berdoa untuk istrinya ini. Beliau katakan, "Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja, yang tidak disengaja." Begitu panjang doa Rasulullah sampai Sayyidatina Aisyah gembira sekali saat tersebut. قال أفرحت يا عائشة؟ Nabi bertanya, "Apakah engkau senang wahai Aisyah?" قالت نعم. Sayyidatina Aisyah bilang, "Iya." وكيف لا أفرح وأنت الداعي يا رسول الله؟ Bagaimana aku tidak gembira sedangkan ini doa berasal dari dirimu yang pasti diijabah oleh Allah. قال إنها دعوتي لأمتي في كل ليلة. Nabi katakan ini doa yang semacam ini tiap malam aku doa untuk umatku seluruhnya wahai Aisyah. وتحدرت هذه الرحمة في أصحابه صلى الله عليه وسلم. Bahkan bagian rahmat tersebut pun mengalir deras pada diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وفي من تبعهم بعد ذلك. Bahkan mengalir terus kepada para tabi'in dan tabi'i tabi'in. ووصل هذا المعنى إلى إمامكم الشافعي عليه رحمة الله. Dan sampailah rantaian rahmat tersebut, bagian tersebut kepada Imam Syafi'i rahimahullah. فحصلت له حادثة في هذا المعنى. Pernah terjadi satu kejadian dengan Imam Syafi'i yang mana menunjukkan bagaimana lambang rahmah beliau kepada umat. هم بالخروج إلى المسجد ليؤدي الصلاة. Ketika beliau ingin pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat. فأراد أن يلبس جبته. Dan beliau ingin memakai jubah beliau. فلما جاء أراد أن يلبسها وجد هرة عليها. Ketika dia mau pakai jubah tersebut, lewat dan terlihat seekor kucing. وخرج إلى المسجد. Dan ini imam keluar ke masjid. فلاحظ القوم أن الإمام الشافعي في جبته شيء غريب. Dan orang-orang di masjid melihat bahwa di jubah Imam Syafi'i ada sesuatu yang aneh. وجدوا أن الكم الأيمن مقطوع بالمقص. Mereka lihat bahwasanya jubah beliau Imam Syafi'i yang sebelah kanan tangannya dipotong. فقالوا ما بالك يا إمام لماذا تفعل بنفسك هكذا؟ Bahkan orang-orang bertanya, "Kenapa wahai imam sampai jubahmu engkau potong sedemikian yang kanan?" قال لما أردت أن ألبس الجبة وجدت الهرة تنام على الكم الأيمن. Beliau katakan, ketika aku ingin memakai jubahku ini, aku temukan kucing sedang tidur di bajuku ini, di jubahku ini, di tangan yang sebelah kanan. فكرهت أن أوجدها. Maka aku tidak mau membangunkan kucing tersebut. فجئت بالمقص وقطعت هذا الكم. Akhirnya aku ambil gunting, aku gunting bagian tangan kanan daripada jubahku tersebut. وتركت الكم مع الهرة في البيت. Dan potongan baju tersebut masih ada di rumah, ditiduri oleh kucing itu. رضي الله عنهم هكذا وصلت الرحمة بخلق الله حتى بالحيوانات. Inilah lambang rahmat daripada Rasulullah yang turun-temurun bahkan sampai kepada hewan-hewan terbagi dari rahmat tersebut. ومن السلف ممن كان يمشي على الأرض فلا يشتد في وطئه على الأرض قال حتى لا تتأثر وهي تحتي. Bahkan orang-orang zaman dahulu, para salaf kita pun dengan bagian rahmat dari Rasulullah tersebut, bahkan ketika mereka berjalan, mereka tidak ingin menyakiti apa yang ada di jalanan tersebut. وكان بعضهم لا يستخدم المكواة في ثوبه قال حتى لا يتأذى الثوب. لا يستخدم المكواة
Bahkan mereka tidak ingin memakai setrikaan untuk baju mereka, biar apa yang ada mungkin hewan-hewan di baju tersebut tidak terkena daripada panasnya setrika. لما زادت الرحمة في قلوبهم برز منهم هذا المعنى. Ketika masuk rahmat, bagian rahmat tersebut di hati mereka, terpancarlah sifat-sifat demikian dari mereka. ونحن وإياكم لا بد أن يكون معنا من هذه الرحمة في قلوبنا. Dan kita pun seharusnya seyogianya mendapat bagian rahmat tersebut yang kita simpan di hati kita. وأول من يحتاج إلى هذه الرحمة هي أنفسنا. Dan ketahuilah yang paling memerlukan daripada bagian tersebut, bagian rahmat Allah tersebut adalah diri kita masing-masing. ارحم نفسك من المعاصي. Jagalah diri kita dari maksiat. ارحم نفسك من التقصير في الطاعات. Jagalah diri kita dari menyepelekan ketaatan kepada Allah. إن الإنسان الذي يفعل المعاصي في حقيقة الأمر يظلم نفسه. Karena manusia yang melakukan suatu maksiat, pada hakikatnya dia sedang menggolimi dirinya sendiri. والله رحيم بعباده. Bukankah Allah maha penyayang terhadap hamba-hambanya? خلقهم ليرحمهم. Allah menciptakan manusia untuk menyayangi mereka. خلقهم ليسعدهم. Menciptakan manusia untuk menggembirakan mereka. لكن هم الذين ظلموا أنفسهم. Akan tetapi merekalah manusia yang membalimi diri mereka sendiri. قال الله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Bahkan Allah nyatakan secara jelas dalam Al-Quran, kami tidak pernah membalimi manusia, akan tetapi mereka sendirilah yang membalimi diri mereka. فتسري الرحمة إلى أهل بيوتنا. Dan mudah-mudahan rahmat tersebut pun mendapat bagian kepada orang-orang di rumah kita. فنرحمهم بإقامة الواجبات في البيوت. Dan kita mengasihi mereka dengan membantu mereka untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka. أهم ما يكون من ذلك أداء الصلوات في وقتها. Yang paling penting yang harus mereka kerjakan adalah mereka mengerjakan sholat yang 5 waktu di waktunya. وإقامة الشريعة في البيوت. Dan mereka kerjakan syariat ini dalam rumah mereka. والتربية والأخلاق المحمدية. Dan pendidikan kepada anak istri kita di rumah. فهنا نسأل من المولى تعالى أن يحققنا وإياكم بحقائق الرحمة ظاهرا Dan وباطنا. mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan bagian dari rahmat tersebut yang zahir dan yang batin. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين أنزلت علينا هذه الرحمات الحسية فأنزل الرحمات المعنوية على القلوب وأنعش بها الأرواح وروحها يا كريم يا كريم يا فتاح واربطنا بسيدنا محمد ربطا لا ينحل في كل قول